American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support, and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Reddaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer. The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing a Sukarno mask. At least 6 assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang berbahagia, hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya, maka malam ini kita dapat menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di kota Jambi yang indah ini. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Jambi atas kehormatan menjadi tuan rumah musabaqah ini. Rasa kebahagiaan saya malam ini terasa bertambah besar karena tamu-tamu yang hadir dalam musabaqah tilawatil Quran kali ini bukan saja datang dari seluruh penjuru tanah air, tetapi juga dari luar negeri. Bahkan hadir di tengah-tengah kita tamu-tamu dari Afrika Selatan. Kepada saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri, saya ucapkan selamat datang di tanah air kami. Kehadiran saudara-saudara di Indonesia kami anggap sebagai kedatangan saudara sendiri yang telah lama tidak berjumpa. Kami berharap mudah-mudahan saudara-saudara akan merasa kerasan di tengah-tengah kami, kaum muslimin Indonesia khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat beragama, kita perlu terus-menerus meningkatkan penghayatan keagamaan kita. Sebab penghayatan keagamaan akan memberikan kekuatan batin untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi di sekeliling kita, terutama perubahan tata nilai dalam masyarakat. Dalam perkembangan dunia kita sekarang ini, kita tidak mungkin menghindar
dari pengaruh perubahan yang melanda seluruh muka bumi itu. Kita semua menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa umat manusia ke tingkat kemajuan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Kita menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita sendiri merupakan kemajuan. Tetapi kita juga sadar bahwa kemajuan tadi juga membawa akibat samping yang perlu kita waspadai. Kita tidak mungkin membendung arus perubahan tadi. Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi dampak negatif dari perubahan yang seringkali berlangsung di luar kekuasaan kita itu. Dalam upaya ini, agama memegang peranan yang sangat besar. Musabaqah tilawatil Quran mempunyai arti yang penting dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia. Dengan kegiatan seperti ini, kita dapat memupuk rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Kegiatan membaca Al-Quran tidak saja merupakan ibadah, tetapi dengan alunan suara yang indah dan sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, dapat menggetarkan dan menteramkan jiwa pendengarnya. Apalagi jika bacaan itu disertai dengan pemahaman yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajuan zaman, kaum muslimin di negeri kita terus mendalami Al-Quran. Hal ini di antara lain terlihat dari berkembangnya pengajaran membaca dan memahami kitab suci itu, khususnya bagi anak-anak dalam masyarakat kita. Taman kanak-kanak Al-Quran tumbuh dan berkembang di berbagai tempat sebagai peningkatan dari cara pengajaran membaca Al-Quran yang telah berkembang dalam tradisi keagamaan kaum muslimin di negeri kita. Hal ini besar artinya untuk menumbuhkan semangat keagamaan anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita, orang tua mereka. Pembinaan kesadaran beragama bagi anak-anak dan generasi muda penting untuk membentengi bangsa kita dari pengaruh negatif perkembangan dunia modern ini. Bangsa kita memang bercita-cita untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera secara sosial dan ekonomi. Tetapi kita tidak ingin menjadi bangsa yang kering rohaninya. Kesadaran keagamaan yang tinggi adalah kekayaan rohani bangsa kita. Hanya bangsa yang kuat rohaninya serta sejahtera kehidupan sosial dan ekonominya lah yang mampu menjadi bangsa yang unggul di abad-abad yang akan datang. Hadirin yang terhormat, sebagai kaum muslimin, kita yakin bahwa Al-Quran mengandung semangat kemajuan yang sejalan dengan perkembangan dunia modern. Berulang kali Al-Quran menyerukan umat manusia agar menggunakan akal pikirannya untuk memahami alam semesta, sebab alam semesta dan segala isinya itu dikaruniakan Allah SWT untuk manusia. Sebagai khalifahnya di muka bumi, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam semesta demi kemaslahatan dan kesejahteraannya. Namun diingatkan pula agar manusia jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Manusia justru berkewajiban untuk memelihara alam semesta sebagai amanat Allah SWT yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang sedang giat kita lakukan sekarang ini juga merupakan salah satu upaya kita menunaikan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada kita sebagai khalifahnya. Membangun kehidupan bangsa agar lebih makmur, lebih adil dan lebih sejahtera adalah amal saleh yang bernilai ibadah. Karena itu bagi kaum muslimin
Pembangunan bukan sekedar kewajiban nasional sebagai bangsa, melainkan juga merupakan penunaian tugas panggilan keagamaan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan nasib kita di dunia ini. Dengan demikian, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ialah adanya keseimbangan antara lahir dan batin, antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan dalam hidup seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Umat Islam diperingatkan agar saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Di lain pihak, kita diingatkan jangan sekali-kali bantu-membantu dalam berbuat kekejian dan kerusakan. Semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggung seperti yang diajarkan Al-Quran itu sangat besar artinya dalam membangun bangsa. Musabaqah tilawatil Quran kali ini pun tidak mungkin dapat terselenggara dengan meriah dan hikmah tanpa adanya semangat kebersamaan dan kegotong royongan itu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak henti-hentinya bersyukur bahwa pembangunan yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh telah membawa keberhasilan yang membanggakan. Tetapi kita juga menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Tidak perlu kita berkeluh kesah menghadapi kekurangan-kekurangan yang kita hadapi itu. Apalagi jika hal tersebut sampai mengakibatkan kehilangan kendali dan lupa diri sehingga melakukan tindakan yang dapat merusak kepentingan kita sebagai bangsa. Kita harus pandai-pandai bersyukur jika memperoleh kenikmatan dan keberhasilan. Sebaliknya kita juga harus kuat, bersabar dan bertakwakal jika dihadapkan kepada kekurangan dan ketidakberhasilan itu. Akhirnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-18 secara resmi dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, congratulations. It's very good to see you. Terima kasih ya untuk But the fact is, we are coming out of this problem, and if we come out, we'll be even better than before. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem and if you have to solve it. And indeed, time is money. And because of that, we are not allowed to waste our time. The main reason why, as we are about to get the credibility back for our bank, our banking system, is very depending on the law which is controlling, let's say, bankruptcy law and controlling the supervision of the banking or banking system, and even supporting the Bank of Indonesia to make it more stronger than ever. I like to confirm we are just in the middle of doing that.
It will happen and must happen in the near future. The private enterprises are export-oriented or can be. Give me the list. What's the other problem? So why I don't ask you to give me the list? I think it will take 2 to 3 years up until we are back again in full speed. But the most important thing is that we have in the next weeks or next months to come out from the, what you call it, from the minimum, we are just coming back now. And I think the Indonesian government has committed themselves to bring it back. But of course, without ignoring the existing Indonesian constitution. Otherwise, we cannot bring it back at all costs and get a social, political instability. It's bad. Creating a win-win cooperation, it should be supported. Yudhoyono, Presidente de la República de Indonesia. Pido al representante de protocolo que acompañe a Su Excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente de la República de Indonesia, y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to stand once again before this august body, the last time that I do so during my 2 terms as President of Indonesia. I could not agree more with the chosen theme of this session, delivering and implementing transformative post-2015 development agenda. The theme, which is very much in line with work of the high-level panel I was privileged to co-chair. In the past 15 years, the international community has embarked on an ambitious grand project for humanity, the Millennium Development Goals. Our hard work over the years has produced achievements which include breakthrough in combating poverty, increasing school enrollment, and improving public health. These achievements are encouraging and in some instances inspiring. But humanity as a whole have not achieved all the MDGs target. Successes are uneven. They differ between regions. They differ within regions, and they even differ within countries. We have come a long way, yet we still have a long way to go. For those who made it and those who are yet to make it, I learned one best lesson. The most important drivers of change lies in governance. Not just good governance, but smart governance. Smart governance usually involves innovative leadership and active public participation. Without at least these 2 elements, all the hard work we put in will not produce desired result. And with smart governance, nations can go beyond their potential and leapfrog over others ahead of them. In Indonesia,
beyond our wildest imagination, we have managed to increase our national income per capita by 400% within just a short decade. The quest for MDGs over the last 15 years have also reinforced the need for a more robust global partnership. There were certainly plenty of actions, but somehow our work in the World Trade Organization and the post-Kyoto climate, in reforming the global financial architecture, in reforming the United Nations, and many others have proved to be painstakingly slow. As we set forth a new global agenda for development, I believe we can draw on years of trial and error to become more acutely aware of the promise and pitfalls of development, of what we want and what we do not want. We do not want development that measures progress in terms of material provisions alone and end up dehumanizing and marginalizing our citizens. What we want is sustainable development with equity. Yet the importance of our work lies beyond the issue of development, as we are now also confronted with yet another major problems. We are witnessing a worrying deterioration in the relation between the major powers. None of us, certainly not the United Nations, can afford to bury our head in the sand about this grim development. This is worrying, as for over 2 decades since the fall of the Berlin Wall, the world has actually witnessed a series of promising turn of events. Most fundamental is the fact that improved relations among major powers had created ample space for new strategic and economic opportunities. Thus, global trade reached $23 trillion for a most sixfold growth since a year after the end of the Cold War in 1990. The fastest growth was during the period that coincides with the pursuit of the MDGs from 2000 to 2013, which was 1.5 times as fast as the preceding 2 decades. As to global investment, the value reached almost $1.5 trillion in 2013 for a near 7-fold growth since 1990. In Southeast Asia, this positive geopolitical development has allowed us to develop stronger cooperation and evolve the region's architecture. It led to the establishment of East Asia Summit, a vision for the ASEAN community, a progressive ASEAN Charter, a more active ASEAN Regional Forum, and others. Indonesia, too, was able to develop strategic partnership with all the major powers, as well as with many emerging powers. Madam President, I observe that today the international community is concerned about the danger of the old Cold War returning to our fold. Major power relations are worsening, fueled by mutual suspicions. Relations that were previously stable and cooperative are now marked with volatility and tension, and this benefits no one. Therefore, we should not let this become permanent. The major powers, and certainly all of us, have an obligation to work together to resolve the major issues of our time. Just to mention a few, we need to end the suffering of the Palestinians in Gaza and the rest of the occupied territory, and to deliver the still elusive two-state solution. We need to resolve the conflict in Ukraine that is now shaking relations between Russia and the West. And we need to find an effective and durable solution to the ongoing conflicts in Syria and Iraq. To do all this, there must be mutual accommodation. There must be a forward-looking attitude that embraces
a win-win predisposition over zero-sum attitude. Diplomacy must take precedence. Trust deficit must be turned into strategic opportunities and confidence building. And it is not enough just to call for peaceful coexistence. That is so 20th century. Here, in the 21st century, we need much more than a condition where world powers merely peacefully coexist. We need them to work passionately together to foster strategic cooperation to tackle global issues. They must begin to turn the trust deficit into a new strategic trust, not just between them, but also with the emerging powers and with all nations of the United Nations. It is possible. I would say yes, a resolute yes. For this is what has transpired in Southeast Asia. In the second half of the 1960s, Southeast Asian nations were poor, divided, insecure, threatened by a war raging in their neighborhood, and ignorant of one another after centuries of separation during the colonial past. The establishment of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, has enabled countries in the region to form the habit of dialogue and consultation with one another and learn to trust one another. Today, we can proudly say that the once divided 10 Southeast Asian nations now belong to the ASEAN 10. Together, they are all drivers of regional affairs and masters of their own destiny. A number of sensitive interstate and intrastate conflicts were peacefully resolved. Those that remain are being addressed through dialogue and negotiation. And economic interdependence has become the norms of the day. Moreover, Southeast Asia is on the verge of becoming a true community, and we regard this as the apex of strategic trust, which we believe can be replicated everywhere. The cultures of peace and coexistence that we are trying to attain in Indonesia and in the ASEAN region is definitely the antidote to the poison of fundamentalist prejudice and deep intolerance, as practiced by a terrorist group in Iraq and Syria that falsely styles itself as the Islamic State. The ideology of ISIS not only betrays the true teaching of Islam as a religion of peace, it also harms and seriously upsets the Islamic Ummah throughout the world. Madam President, it has been a great privilege to forge closer bonds between Indonesia and all the nations represented in this great assembly, the United Nations. As I look back, I must admit that there remain many challenges that Indonesia has to resolve, and some of our efforts are already on the right track. In a world desperately grappling with climate change, we are progressively and boldly applying a moratorium on deforestation, our important contribution of reducing carbon emission. In a world of economic uncertainty, we have increased our national income per capita by 400% within just a short decade. In a world witnessing rising extremism, Indonesia continues to hold firm to the values of freedom, tolerance, moderation, and multiculturalism that form the basis of our nationhood. In a world still burdened by insurgencies, we have managed to find a permanent peaceful political solution to end the 30-year conflict in the Aceh province. In a world marked by turbulent transition in the Middle East, we have shown time and again to our people and to the world that in Indonesia, democracy, Islam, modernity, and human rights go together. In a world often stigmatized by the past,
Indonesia has opened a whole new chapter of peaceful relation with Timor-Leste, peace on equality and mutual respect. And in a world where territorial disputes often erupt into open conflicts, Indonesia has continued to peacefully resolve one by one overlapping maritime borders with Vietnam, with the Philippines, with Singapore and others. Madam President, the Indonesian experience and Southeast Asia's experience underscore the dawn of a new age of globalism for the 21st century, a world which openly embraces change as opposed to being intimidated by it. What the world so desperately needs today is the pioneering spirit, the boldness to break old boundaries and create new frontiers. Given this spirit, I believe humankind can overcome the challenge of climate change, conquer poverty, and eradicate social injustice, hasten the global economic recovery, and create a culture of peace among all faiths, including the Abrahamic faiths. And with this spirit, we can hopefully end the cycle of violence, hatred, fear, and humiliation that has made so many conflicts around the world seem intractable for decades and centuries. In saying this, I am neither a utopian nor a blind idealist in understanding international relations. But I do believe that with strong commitment and political will, we can make the impossible possible. As we say in Indonesia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. We must push the frontiers. Thank you. Thank you. We must push the frontiers of nationalism into new globalism, where we can devise solutions to national, regional, and global issues all at the same time. A new globalism where no nation is left behind and no nation dominates, where rights are protected and responsibilities are met. In a world of new globalism, wars are unthinkable. In the first place, wars are fought because nations play the zero-sum game where winners take all and losers weep. The game of us against them, where us must win and them must lose, and winners today are losers tomorrow. Let me conclude by saying that now is the time for all of us to get into the serious business of building a new world of peace, prosperity, and justice. The business of making everybody a winner by creating and nurturing the new we, the all-inclusive new we, the new we that leaves no one behind. I thank you. En nombre de la Asamblea General deseo dar las gracias al presidente de la República de Indonesia por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras saludamos al presidente. Di Indonesia ini sama Pak Jokowi, tahu-tahu saya ditelepon oleh Pak Seskap waktu itu. Saya sedang ada di luar negeri. Beliau bilang, ibu diberi tugas. Tugas apa? Untuk menjadi ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wah, keren ya, saya pikir.
Terus seperti apa itu badan? Itu berupa unit kerja presiden. Terus saya spontan bilang dengan Pak Pram, Sekap itu Pak Pramono Anu, Pram, kamu mbok ya jangan main-main loh. Jelek-jelek saya nih presiden kelima loh. Lah mosok melorot unit kerja presiden. Aku bilang, kasih tahu dong sama presiden biar sedikit keren. Itu sudah diputuskan, Bu. Ya Allah, saya bilang, gimana ya? Saya mikir dulu ya. Pak Pramono itu kan tahu adat saya. Tapi terus saya mikir, tapi kok itu pembinaan ideologi Pancasila? Ya udah deh Pram, tak terima deh. Biar cuman unit doang. Coba. Pak Jokowi kan kebangetan ya. Nggak lihat saya Bayangkan, sampai saya waktu ketemu beliau, Pak yang bener aja dong. Masa saya udah keren ketua Dewan Pengarah, tahu-tahu unit kerja. Dipanggil, menteri aja saya panggil pasti nggak mau. Pasti yang datang apa dirjen, mungkin nggak dirjen deh, apa sih ya di bawahnya? Direktur, olah eselon piro iku. Jadi begitu langsung saya bilang, Pak, kalau saya suruh kerja buat Pancasila, terus hanya unit kerja, nggak usah Pak, saya nggak mau. Saya bilang, Insya Allah Bapak kan mau saya pilih lagi, saya suruh terpilih lagi. Tolong dong, ini unit kerja ini dikerenin dikit deh. Saya bilang, terus beliau bilang, jadi apa Bu? Ada 2 Pak. Saya langsung begitu. Kalau tidak badan, lalu dewan. Tapi saya jawab sendiri. Kalau dewan kebanyakan ngomong. Jadi kayak think tank. Enggak deh Pak. Saya pilih badan lah. Kenapa kok badan Bu? Kan badan langsung ke Bapak. Oh gitu ya? Iya. Terus sampai hari ini susah banget loh ketemu Pak Jokowi. Aduh payah deh. Salam sejahtera untuk kita semua. PBB. Tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna.
dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. Yang mulia, tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Hingga kini prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Yang mulia, melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan. Kedua, collective global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Disinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh kolektif global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ketiga,
kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama. Demikian, terima kasih.